नूआवर्ष आरंभ प्रथम करी आरंभ है बीजेपी मिश्रण पर्व विरोधी को प्रथम झटका। युव विधायक अमरेंद्र दास को क्या सहित तुलना कर से जड़े सुसंगठक सचोट कर्मठ दुर्नीति विरोधी तथा जनसाधारण सुख दुखे छिड़ा होता जड़े साधारण परिवार युवक जनसाधारण आशीर्वाद आज विधायक से जड़े कर्मठ युवनेता निर्वाचन मंडली लोक मैंने आज गर्वित। आज जगतसिंहपुर पौर परिषद 17 नंबर वार्ड देउली ग्रामेश्वर ठारे भारतीय जनता पार्टी पक्षर एक मिश्रण पर्व अनुष्ठित होता। यह वार्डर अनुष्ठित मिश्रण पर्व में बीजेपी नेता सुशांत स्वाई सभापतित्व में मुख्य अतिथि भाव में विधायक अमरेंद्र दास उपस्थित रही बीजेडी और कांग्रेस वयस्क और युवनेता कर्मी मानक बीजेपी दलर उत्तरीय और टोपी पिंधाई स्वागत करते। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डबल इंजिन सरकार रे देशर विकास धारा और तांकर कार्य और जगतसिंहपुर विधायक अमरेंद्र दास कार्यशैली अनुप्राणित होई बीजेडी और कांग्रेस दल को परित्याग कर बीजेपी दल में सामिल होइछन्ति बोली प्रकाश करथिले। बीजेडी नेता कार्यशैली रे विदुष्प्र होई बीजेडी दल छाड़ी बीजेपी दल में सामिल होइतिबा युव नेता स्वाधीन स्वाई अमरेंद्र दास कार्यशैली अनुप्राणित होई से बीजेपी दल में जोग दैछन्ति। जेभଳି भाबरे विधायक अमरेंद्र दास प्रति गाँ ठू पंचायत पर्यंत लोकमानक सेवा करुछन्ति तांका सहित मिसी गाँर लोकमानक पई किछि कार्य करिवार सौभाग्य मिलिबा सहित गाँर विकास कार्य को आगकु नेबा पई विधायकों को सहयोग करिबि। ए मिश्रण पर्व में 17 नंबर वार्डर काउंसिलर देवाशीष स्वाई और वार्डर शताधिक वार्डवासी उपस्थित थिले। जगतसिंहपुर संग्राम किशोर पट्टनायक रिपोर्ट तूफान एंटरटेनमेंट न्यूज। जो युवपीढ़ी आगामी दिन किभली उन्नति हो ये खाली युवपीढ़ी मिसी ना गुरुजन मैंने मिसिले आमर पूर्वतन काउंसिलर कैलाश चंद्र सेठी महोदय मिसिले एवं बहु गुरुजन आमर पितृतुल्य गुरुजन मैंने मिसिले एवं मोर सान भाई युवक बंधु मैंने सदा मिट्टू संतोष एवं आउ बहु युवक साथी मैंने आसिले। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी कार्यधारा देशर विकास एवं ओडिशा रे विशेषकर लोकंकर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महोदय जी जो भली भाव में दिन राति अहरह परिश्रम करुचंती ओडिशा को एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करने ओडिशा दिन राति एक कर देइचंती। आपण देखिथिबे एई इंग्राजी नूतन वर्ष 1 तारिख दिन बाता पूर्व दिन 31 तारिख दिन विभिन्न अंचल में भोजी भात उत्सव मुखर हैला बेले से तांकर कार्यपंथा को गुरुत्व देइथिले। सेक्रेटेरिएट राति 2टा जाए काम करते 31 तारिख काम करते 1 तारिख ठार कंटिन्यूस चली पर्यंत तेणु से काम को भल पाती तांकर गोटे उद्देश्य जे पर्यंत ओडिशार लोकंक मुहरे हस न फुटब से हस क्या मध्यम ना समस्यार समाधान मध्यम से समस्या कौन जो समस्या स्वाधीनता पूर्व थिला आपणकर खाद्य वस्त्र बासगृह गमनागमन बेरोजगारी ये जो व्यवस्था भितर आज भी आम संग्राम करचु इको केमती सरलीकरण करा आर समस्यार समाधान हम ये समस्या किभली भाव में कमिब यही कथा को नहीं दिन राति आमर प्रिय मुख्यमंत्री काम कर तेणु यही चिंताधारा को पसंद करी जो माने कर्मठ बंधु माने कर्मठ गुरुजन माने जो माने कर्म को विश्वास करते से समस्ते आज भारतीय जनता पार्टी में मिशिचंती। आज भारतीय जनता पार्टी जगतसिंहपुर आज 2 पाद आगू बढ़ी एवं आगामी दिन में जगतसिंहपुर जिलार कोण अनुकोण लोक आसबे आपण मैंने देखिए एठी जगतसिंहपुर हेडक्वार्टर रे 4टी निर्वाचन मंडल पाखापाखि 40,000 ରୁ 50,000 लोक नवकृष्ण चौधरी स्टाडियम रे गोटे बड़ मिश्रण पर्व हम सेठी राज्यर मुख्यमंत्री को अनुरोध करा आसापी एवं निश्चित भाव में सभापति महोदय सम्मति प्रदान कर सदैव उपस्थित रे आमर प्रिय सभापति श्रीयुत मनमोहन सामल उपस्थित रे गोटे विराट मिश्रण पर्व आरंभ हो। आज जगतसिंहपुर निर्वाचन मंडल रे देउली ग्रामेश्वर रे नुआ वर्ष रे कार्य आरंभ होला तेणु उद्योक्ता बंधु मानक एवं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मानक जेते प्रशंसा कले कम हम ये गोटे दायित्व ग्रहण कले जे किभली भाव में भारतीय जनता पार्टी आहरी आगू बढ़ जगतसिंहपुर म्यूनिसिपालिटी 17 नंबर देउली गाँव काउंसिलर आज आमर लोकप्रिय विधायक युक्त अमरेंद्र दास नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की
ଆମର ଭଲ ପାଇଥିବା ଲୋକ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଆମର ଗୁରୁଜନ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଏବଂ ବହୁ କର୍ମୀ ଆମର ଯୁବକ ମୁରବୀ ବହୁତ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସାରା ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବି ତାଙ୍କର ନାଁଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିବେ କେଉଁମାନେ ବି କହିବେନି ଖରାପ ବୋଲି, ଯିଏ ବିରୋଧୀ ତ ସେ ବିରୋଧ କରିବେ, ତାଙ୍କର ନୀତି ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମହଲରେ ସବୁର ମୁହଁରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଗୋଟିଏ ଭଲ ନେତା। ସବୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ କି ଆମ 4ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ? ସେଟା ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ କହିବାଟା ଠିକ୍ କ'ଣ ହେବ? ଲୋକମାନେ କହିଥିବାରୁ ତ ଆପଣ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଅନୁଭବ କରିକି ତ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୂଳରୁ ଆଜି ଶେଷ ଯାଇ ବି ତାଙ୍କ ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛୁ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ବହୁ କର୍ମୀ ବହୁ ଯୁବକ ବହୁ ମୁରବୀ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ। ମୋ ନାଁ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଦେଉଳିଆ। ବିଜେପି ପ୍ରତି କାହିଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେହେତୁ ମୋ ବାଟ ବଢ଼େଇ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ବିଜେଡି ପାଖକୁ ପଳେଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବହେଳା ଦେଖି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଛି କରିବି, ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ କରିବେ ସେମିତି ଆଶା ଗାଁର ଉନ୍ନତି, ମୋର 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଉନ୍ନତି, ଅବଶିଷ୍ଟ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାଥ ଦେବି ଭାଇଙ୍କର। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କ'ଣ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି? ଭାଇ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତିନି, ଭାଇ ଯାକୁ ଥରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇକି ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ଭାଇ କାହାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଭାଇକି କେହି ଭୁଲନ୍ତିନି। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ସେ ହେଉଛି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପଚାରିବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବେ, ସେ କହିବେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସର କାମ କ'ଣ। ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାମରେ ମୋହିତ ହୋଇକିନି ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଜଏନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏତେ ବିରୋଧ କାହିଁକି? ବିରୋଧ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସତ୍ କାମ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ବିରୋଧ କରିବେ ନା। ଆମେ ତ ସତ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ଆମେ କାମ ଦେଖୁ, କିଏ କାମ କରୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, କିଏ କାମ କରୁଛି ଆମ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ, କିଏ କାମ କରୁଛି। ତ ବିଗତ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କାମ ହେଉନଥିଲା କି? ହେଉଥିଲା, ବାସ୍ ସେଥିରେ ବହୁତ ମାରିପିଟି ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କରିଦେବନି ମାରିପିଟି। କାମ ହେବ ତ କାମ ଭଲ କାମ ହେବ, ଲାଭ କର କିନ୍ତୁ କମ୍ କର, ସାଧାରଣ କାମ ହେବ ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପିସି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଆମେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥାଇକି ଦେଖିନୁ ପିସି ନେବା। ଏବେ ତ ବିଜେପି ଆଇଲୁ, ଆମେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥାଇକି ଦେଖିନୁ ପିସି ନେବା। ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିବେ, କିଏ ପିସି ନେଉଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମାରି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟର ବାସ୍ନା ପାଇବେନି। ଯେଉଁଠି ବଇଥିବେ, ଯେମିତି ବଇଥିବେ ସେମିତି ଆସିବେ। ପିସି ନେବା ତ ଅଲଗା କଥା, ପିସି ସେ ଚୁହନ୍ତିନି। ବହୁତ କଥା କହିବେ ଲୋକ, କେତେ କଥା କହିବେ। ସ୍ୱଭାବ କେମିତି, ବହୁତ ଭଲ, କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି? ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ତୁଳନା କରିପାରିବେନି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିବେନି, ସେ ସବୁଠୁ ଅଲଗା।